So, welcome sa ato ang next topic, which is the alternator or AC generator. Generated voltage in an alternator. So, gainan ako na tong frequency karon pila na pod ang ihang ma-generate nga voltage sa atong designed nga alternator. So, gamitan na nato nga formula niya nga E is equal to 4.44 Fn times V. Okay? So, which is E is yung RMS voltage per phase. Ha, timanan nyo, RMS voltage per phase. Nya, si frequency niya, kay letter F, frequency of the voltage. So, sa ito yung kailangan. Then, N is number of turn in coil. So, pila ka turns ang inyong pagka tuyok-tuyok sa inyong wire sa inyong coil. Nya, ang phi niya is flux per pole. So, na siya ay flux, naka-Weber na siya. Okay? So, hatag-tag example, ani. So, solve the effective voltage in one phase of an alternator given the following particulars. So, na siya given. Sulata sa given. Given. So, na siya frequency is equal to 60 Hz. Na siya turns per phase or sa letter N. Katuyahang number of turns. So, 240. Yan, nasa flux per pole which is 2.08 times 10 raised to 6. Okay? Pero naka-Maxwell na siya. Maxwell. Yan. So, kailan given niya? Wala na. Kaya itong pangitaon ang iyang generated na voltage or ang iyang effective voltage. So, adto ta sa formula. Unsa yung formula tong gamito niya? Di ba na tayo formula gayon ang gihatag nga pagkuha kang voltage is equal to E is equal to 4.44 Fn flux or Fn phi. Okay? So, solution. Yan. So, gamit ang formula niya, Fn phi. Yan. Gamit yung formula, atong i-substitute na diretso. Okay? Substitute lang na to. So, ang E niya karon is equal to 4.44. Frequency pila? 60. Nya, ang turns niya is 240. Nya, ang flux niya or ang phi is 2.08 times 10 raised to 6. Maxwell sana siya ha. Maxwell. Pero ang 'di ba ang nasa formula is kani si phi dapat naka Weber. So ato na siya times. Ato siya convert into Weber. So 1 Maxwell daw is equal to 1 times 10 raised to negative 8 Weber. Ayan. So, ang E na to karon, ang voltage generated niya karon is equal to 1,330 volts. Ayan. Okay. Kuha. So, sa conversion lang dyan magdaog. Kaya na naman tayo formula daan. Ipang-plug na lang ninyo sa formula diretso. Okay? Next problem. Calculate the average voltage generated in a 6-turn full pitch coil of a 25 cycle alternator if the flux per pole is 702 times 10 raised to 5 or 7.2 ni siya, 7.2 times 10 raised to 5 Maxwells. Okay? So, solution sa ata niya, no? Solution given sa detaw na. Sa given na atay turns niya, pila man ang turns? Turns niya is equal to 6, di ba? Ang iyang frequency 25 niya, ang iyang phi niya 7.2 times 10 raised to 5 Maxwell. Okay? So, unsa tong buhaton? Ato na siyang gamitan og solution. Unsa yang gipangita? Ang iyang gipangita is
average voltage. Okay? Ay, formula sa data. Formula. So, atong formula gaina is equal to 4.44 times FNV, di ba? So, pwede pud na siya atong gamitan og ang kani kay since average man yang kuan. So, E average is equal to mali. Ang voltage niya nga RMS is equal to 1.11 E average. Yan. So, kung ato na siyang i-plug dira, ang atong E average niya karon is equal to E RMS over 1.11. Diba? So, kung ato na siyang i-plug dira, kay since RMS man ato makuha, diba dire? So, atong makuha ang E average. So, E average is equal to 4.44 FNV. So, ang atong voltage nga average niya is equal to 4 FNV. Yan. Mana atong formula gamiton karon. So, diretso ta sa solution. Yan. So, E na to average is equal to 4 Fn times flux, di ba? So, voltage na tong average is equal to 4. Frequency is 25. Nya, number of turns is 6. Nya, ato ang flux niya is 7.2 times 10 raised to 5 Maxwell. Diba? So, ato pa na siyang i-times na po dog 10 raised to negative 8 para may mag-Weber. So, i-average na to is equal to 4.32 volts. Yan. Okay? So, mo ito yung timanan perminti ha. I-note na nga ito dire. Note, 1 Weber is equal to 1 times 10 raised to 8 Maxwell. Yan. Okay. So, proceed ta sa ito ang next topic. Next topic na to which is coil span. So, okay. So, si coil span is the distance between the coils. The coil sides measured in terms of armature slots. Okay? So, diri nga na to siya. Natay kaniya to ang armature, di ba? Yan, nakana siya. Yan, man to ang armature. Okay? So, kung mao niya to ang natay, wait lang. Yellow. Okay? Yan. Kana to ang armature slots, naka-divide na siya kani kay armature slots na siya. Yan na siya dito. Ato lang siyang i-2D ha. Na. So, kaning distance nga gikan diri anto dira i-count ta nang naka-yellow dira mo na siya ang tawag niya nga coil span. Okay? So kaning yellow dira mo na ginatawag niya og slots. Okay? So kani armature na to. Yan. Okay? So kana para makuha na to si coil span natay formula nga slots per pole. Timana na to ha nga si pole bali natay lingin dira mo na to ang alternator, di ba natay mga magnet niya dira nagana na siya libot. Para mugana natong generator, kung ato na siyang straight rectangular nato na nakaana na siya. Di ba? I-arrange na siya. So dapat naka-alternate na siya north, south, north, south, north, south, north, south. Unya ang dapat ang count nila is dapat even. Okay? Mo na tong timanan perminti. So mo na yung gina-count niya as pole. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So pila ni ka pole? 8 pole ni siya nga alternator. Yan na lang siya. Okay? So
Note that the coil span is always rounded off to the smaller whole number. Okay? So if ever natay coil span, coil span na to nga 1.44 na. So dili na to na siya i-round to 2. Ato na siya i-round as 1. Okay? So kung nabot tayo 1.68 ana. So dapat man 2 naman siya, di ba? So dapat ato i-round na siya to the smaller whole number. So 1 na siya. Okay? So ibali na mo 2.5, 2 lang na siya. Dili na nato ma-round off to 3. Okay? So if the coil span is exactly a whole number, the coil pitch is called full pitch. So if the coil span is less than, then it is called fractional pitch. Okay? So ang coil span is exactly whole number daw siya. Okay? So ano man na siya? So full pitch is equivalent to 180 electrical degrees. Okay? So magatagtag example ani. So a 4-pole alternator has 34 slots. The coil span must be blank slots. Okay, so formula given sa ta. Given. So number of pole or N na to is PDIP is equal to 4. Okay? So ang slots niya is equal to 34. So the coil span niya ron. So coil span is pila. Yan. So based sa ato ang ato ang formula gay nang gihatag nga coil span is equal to slots per pole na. So gamitan nato sa solution nato karon. Yan. So coil span is equal to slots per pole. So coil span nato karon is equal to 34 all over 4. Yan. So si coil span is equal to 8.5 slots per pole. Okay. So since kailangan na to is whole number para kang coil span, so i-round off na to siya to the lowest whole number. So ang coil span na to dapat is equal to 8 lang. Okay? Slots per pole. Yan. So muna na siya to ang answer. Okay? So, next example, if an alternator winding has a fractional pitch of 5/6, the coil span is blank degrees. Okay. So, natay formula, pag naka-fractional pitch yan siya, coil span, given sa tao na. Yan. Given na to is F niya, fractional pitch is equal to 5/6, di ba? So, the coil span is blank. So, coil span ang ato ang pangitaon. So, formula niya is coil span is equal to fractional pitch times 180 degrees. Yan na lang. Kay, di ba, ang atong full pitch kay 180 man. So, kung i-fraction nato na siya, i-times lang nato dito sa 180. So, solution. So, coil span is equal to, pila fractional pitch na to? 5/6 times 180 degrees. So, atong coil span na ngaron is 150 degrees.
Yan na lang siya. Okay? So, next topic, which is pitch factor. So, di na siya pitch perfect pitch factor na siya. Pitch factor, if the coil pitch is full pitch, the generated voltage in both sides of the coil are exactly in phase. So, kung full pitch siya, ang generated voltage kay in phase. So, kung fractional pitch po siya, the EMF in the two coil sides are out of phase. So, which reduces the EMF. Okay? So, kung naka-fractional pitch inyong alternator, mas less siya og ma-output nga voltage compared sa full pitch. Okay? So, correction for this is done by multiplying the voltage equation by Kp or pitch factor. So, makorek ra gyapon nato. Bisan pag fractional pitch ato ang alternator, gamitan na nato og Kp or pitch factor, i-multiply nato siya ang voltage. Okay? So, yan ni siya. Ang formula sa to ang Kp. Kp is equal to sine P degrees over 2. Ang P degrees na to is coil span in slots over slots per pole times 180 degrees. So which is, Kp na to, matotong pitch factor, dapat nakadesimal siya. Si P degrees na to is ang span of the coil in electrical degrees. So, gain na, ang span na to, gain na is naka-numbers man to. Karon kay dapat naka-electrical degrees. So, timanan ninyo nga formula. So, maghatag-tag example. For coil, having a span of 2/3 of pole pitch, the coil span factor is blank. So, given sa ta. Given na siya span 2/3 of pole pitch. So, muna yang pitch factor. Ayan siya fractional pitch niya, FP niya is equal to 2/3. Okay? So, makuha na to ang formula na to nga gamiton karon is si P degrees is equal to 2/3 times 180 degrees. Okay? Nya, Kp po na to. Naputay Kp nga formula. Kp is equal to sine 1/2 times P degrees. Okay? So, ready na ta mag-solve. So, solution. So, pagkuha na to sa P degrees, 2/3 sa 180. Okay? So, ang P degrees na to is equal to 120 degrees. Nanata. Sunod, atong kaon is si Kp. Pitch factor is equal to sine 1/2 times P degrees. Nya, Kp na to sine 1/2 times 120 degrees. So, si Kp is equal to 0.866. Okay? Yan. Nanatay Kp or pitch factor niya. So, nga nung pitch factor akong ingon, pero ang ipangita niya dire coil span factor man. So, atong in-note is si pitch factor sometimes called coil span factor. So, the same ra din na sila duha. Okay? So, next example. So, a winding is short pitch by 60 electrical degrees. So, its pitch factor is blank. Short pitch daw by 60 electrical degrees. So, given. So, since short pitch man siya by 60 degrees, unsa man na siya pasabutan na? Ang atong P degrees daw, kay kulangan daw 60 degrees. So, since atong full pitch is 180, di ba? So, painusan na nato og 60 degrees. Okay? So, P degrees na to is equal to 120 degrees. Ayan. So, pangitao na to ang pitch factor. So, formula. So, ang formula gamitin na to si Kp, di ba? Kay pitch factor man na siya. Is equal to sine times 1/2 times P degrees. Yan. So, solution. So, Kp is equal to sine times 1/2 times P degrees. Kp na to is equal to sine
1/2 times 120 degrees. So atong Kp karon or ang pitch factor nato is equal to 0.866. Yan, so same ra gyapon sila gaina. Nag-differ lang kung unsa na to pagpangita si P degrees. Okay? So next problem. A 90 slot stator has a 3-phase 6-pole winding. Each coil span from slot 1 to slot 14. Calculate the pitch factor. Yan, pangitao na to ang pitch factor niya. Given. Unsa may given niya? Si coil span in slots. Pila man? So since gikan man siya sa slot 1 padung sa slot 14, minusan nato ang nasa tunga lang man na siya. So minusan nato i-minus nato si 14 minus 1 is equal to 13 lang, di ba? Then next is slots is equal to 13, di ba? 90 din, 90 slots din siya. 90. Ang pole niya is 6 pole. Yan. So, kompleto na ta. Ang formula nga itong gamiton. Formula is P degrees is equal to coil span in slots all over slot per pole times 180. Yan. Yan sa palain si Kp is equal to sine 1/2 of times P degrees. Yan. Kompleto na ta. Okay? So, isolve na nato. Ibang substitute na lang nato sa formula nato. Yan. So, si P degrees nato is equal to pila man ang coil span in slots, diba? 13 over 90 over 6 times 180 degrees. So, ato ang P degrees karon is equal to 156 degrees. Okay? So, since pitch factor pa tong kailangan, ato pa siyang i-substitute diri sa formula. 1/2 times 156 degrees. So, ato ang Kp or si pitch factor or si coil span factor is equal to 0.978. Yan. So, yan na ra pagkuha og pitch factor. So, para makuha nato ang sakto nga voltage ra pud niya, i-times ra pud na nato sa ato ang EMF puhon-puhon. Okay? So, that's all for today, class. See you na pod sa next week na to nga klase. Okay?